माता पार्वतींकर तीनोटी प्रश्न। दुनियार सबुठारु बड़ शक्ति कौन जहा मृत्यु को मध्य परास्त करे। आउ द्वितीय प्रश्नटी हेउछि सबुठारु बड़ दान कौन एवं तृतीय प्रश्नटी हेउछि सबुठारु बड़ धर्म कौन। एकदा माता पार्वती भगवान शिवଙ୍କ सहित कैलाश पर्वत बसिथिले। सेही समय रे माता पार्वती भगवान शिवଙ୍କୁ कहिले, हे प्रभु मो मनरे तीनोटी प्रश्न उठुछि, जदि आपण एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर देई मते संतुष्ट करंती तेबे मो मन को बहुत शांति मिलिबो। तापरे भगवान शिव कहिले, हे देवी केउ तीनोटी प्रश्न। देवी पार्वती कहिले, स्वामी मोर प्रथम प्रश्न, दुनियार सबुठारु बड़ शक्ति कौन जहा मृत्यु मध्य परास्त करे। आउ द्वितीय प्रश्नटी हेउछि सबुठारु बड़ दान कौन एवं तृतीय प्रश्नटी हेउछि सबुठारु बड़ धर्म कौन। तापरे भगवान शिव कहिले, देवी तमर तीनोटी जाक प्रश्न गुरुत्वपूर्ण। जे एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर बुझी सेही ज्ञान को जदि कौनसी व्यक्ति निज जीवन रे अंतर्भुक्त करंती तेबे से बहुत सुख पाई थांती। देवी वर्तमान मु तुमर एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर एक कहानी माध्यम रे देउछि। एही कहानी माध्यम रे तमे एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर सठिक भाव रे बुझी पारिबो, तेणु ध्यानर सह सुनो। पार्वती कहती, ठीक अछि स्वामी, मु आपणको प्रतिश्रुति देउछि, आपणको कहानी सरीबा पर्यंत मु एहाकु अति ध्यानर सहित सुनिबी। दयाकरी कहानी आरंभ करंतु। भगवान शिव कहिले, देवी गोटे राज्य रे रामपुर नामक एक सहर थिला। सेही सहर रे जणे साधु स्वभावर व्यक्ति थिले। तांको सामंत नामक एक उच्च पदवी रे नियुक्ति करा जायथिला। तांकर एक पुत्र मध्य थिला जहार नाम कर्मवीर थिला। दिने कर्मवीर निज घोड़ारे घरु बाहर को भ्रमण करने को जाइथिला। भ्रमण करने समय कर्मवीर को बहुत शोष लगी थाए। टिके आग को जीवा परे से गोटे जगार पानी देखिला। तापरे से सेठाकु जाई निजे जलपान करिला और निज घोड़ा को मध्य जलपान कराइला। कर्मवीर सेठाए बसी किछि समय विश्राम मध्य नेइथिला। सेही समय रे से देखिले जे अनेक यात्री सेही रास्ता दे यातायात करुथिले एवं शोष लागिले सेठाए जलपान मध्य करुथिले। सेही यात्री माने जलपानर व्यवस्था करुथिबा व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद देउथिले एवं कहउथिले जे जल जगाउथिबा व्यक्तिटी बहुत भल काम करुछि। ईश्वर सर्वदा तार मंगल करंतु, ताकू खुशी रे रखंतु। कर्मवीर यह शुणुथिले। से भाबिया पई लागिले जे मु भी गोटिए पानीय जलर पीबा निर्माण करिबी एवं रास्ता रे जाउथिबा प्रत्येक यात्री को जल जगाई देबी। यह भाभी से घर को जाई निज पिता सामंत को भेटिले और कहिले, बापा मोर आपणको ठारू किछि साहाय्य दरकार। तापरे सामंत कहिले, हाँ पुओ कि प्रकार साहाय्य दरकार। तापरे कर्मवीर कहिला, बापा मु बाटरे जाउथिबा बाटोई माननकु जल जगाइबा पई एक पानीय जलर व्यवस्था करिबाकु चाहे। तापरे तांको बापा कहिले, आम घरे कोन अभाव, आमे निश्चय रूपे एक पानीय जलर व्यवस्था करिबा एवं जलपान कराइबा पई जणे सेवक मध्य नियुक्ति करिबा। यह सुनी कर्मवीर कहिथिला, ना बापा मु निज हातरे बाटरे जाउथिबा बाटोई माननकु जलपान कराइबी। यह परे कर्मवीर गोटे स्थान रे जेउठारे आखपाख 5 किलोमीटर पर्यंत केउठारे भी जलर सुविधा नथिला सेठा एक पानीय जलर व्यवस्था निर्माण करिले। निजे सेठारे उपस्थित रही समस्त को जलपान कराइले। सेही रास्ता रे यातायात करुथिबा प्राय सबु यात्री कर्मवीर पानीय जलर व्यवस्था को सेठारे पानी पी तापरे आगको बढ़ुथिले। तापरे एकदा 4 जण जमदूत कर्मवीर पड़ोसी गाँ को जड़े मृत व्यक्ति के प्राण नहीं जाउथिले। सेमाने देखिले जे कर्मवीर सेही गोटिए पानीय जल व्यवस्था करा जाइथिला सेठारे छिड़ा होई समस्त को जलपान कराउछंती। सेमाने 4 जण यात्री बेसरे सेही पानीय जल व्यवस्था पाखकु गले। जलपान करिबा परे सेमाने निज रास्ता रे चली गले। एहा परे जेतेबे भी जमदूत माने सेही रास्ता दे आसंती कर्मवीर पानीय जल व्यवस्था रे जलपान करुथिले। तापरे दिने कर्मवीर तांकु देखि से कहिले, भाई तुम माने 4 दिन पूर्वर भी आसीथिलो, आज भी आसीछ, तुम माने किए एवं केउटा को जाउछ। तापरे सेमानंक मध्यरु जणे कहिला, आमे माने व्यवसाय करूछु, तेणु प्रति 2-4 दिन रे एही रास्ता दे यातायात करिथाउ। कर्मवीर सेमानंकु जहा कहिले सेही कथा को विश्वास करिनेले
ଏହାପରେ କର୍ମବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ମିଠା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ। ସେହିପରି 4 ଯମଦୂତ କର୍ମବୀରର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନେଇ ବା ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କର୍ମବୀରର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ସେଠାରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ଆଉ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମବୀର ବିବାହ ସମୟ ଆସିଲା, କର୍ମବୀର ନିଜର 4 ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। 4 ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କର୍ମବୀର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଦିନେ ଯମରାଜ ସେହି 4 ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ କର୍ମବୀର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କର୍ମବୀର ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ସେହି 4 ଯମଦୂତ କର୍ମବୀର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମବୀରର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେମାନେ ମଣିଷ ରୂପରେ ନେଇ କର୍ମବୀର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି କର୍ମବୀର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋତେ କୁହ। ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 4 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ସାନ ସେହି ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କର୍ମବୀର କହିଲା, ମୋତେ କୁହ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସାନ ଯମଦୂତ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ 4 ଜଣ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେମାନେ ତ ଯମଦୂତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏହି ସହରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସାନ ଯମଦୂତ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯମରାଜ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାପ ହୋଇ କାମୁଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ଏହି 3 ଜଣ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବେ। ତମେ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଏହାପରେ କର୍ମବୀର କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି ତେବେ ତୁମର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଯମଦୂତଟି କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏବଂ ମୋର ତ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ହାତରେ ହେବ। ଏହାପରେ କର୍ମବୀର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଯମଦୂତ କହିଲା, ଦେଖ କର୍ମବୀର, ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସି ତମ ଘରର ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିବୁ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏହା କହି 4ଟି ଯମଦୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମବୀର ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତିରେ ସେ ଏହି କଥା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ 12ଟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଗଲା, ସେହି ଛୋଟ ଯମଦୂତ ଏକ ସାପ ରୂପରେ ଯାଇ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିଗଲା। ଏପଟେ କର୍ମବୀର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ତ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ମୋ ପତ୍ନୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଉପର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖିଲା। କର୍ମବୀର ସାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତମେ ମୋତେ ଏବେ କାମୁଡ଼ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାପ ରୂପୀ ଯମଦୂତ କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ 12ଟା ହେବାକୁ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାପ ରୂପୀ ଯମଦୂତ ଏବଂ କର୍ମବୀର ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କର୍ମବୀରର ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ବିବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ପରିବାରର ବୋହୂ ଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିର ସହ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସେବା କରୁଥିଲେ।
से सबुदिन स्वामींकर भजन पाई प्राय 36 प्रकार खाद्य प्रस्तुत करुथिले। किंतु एपटे स्वामींकर मृत्यु कथा शुणी से बहुत दुखित हो जाइथिले। एही समय रे सेही सहर रहउथिबा जणे बहुत गरीब लोकंकर झियो प्रसव पीड़ारे कष्ट पाउथिले। झीटी जड़े विधवा गर्भवती थिला एवं से स्वामी मृत्यु परे तार गरीब पितांक घरे रहउथिला। तार शाशुघर लोक माने ताकू कौनसी प्रकार समर्थन करुनथिले। सेही राति रे जेतेबे जमदूत एवं कर्मवीर कथा हेउथिले से गोटिए नवजात शिशु कन्या को जन्म देइथिले। प्रसव परे झीटी को बहुत भोक लागिला। से तार बापा मां को कहिला मते बहुत भोक लागुछि, मते किछि खाद्य खाइबाकू दियो। यह शुणिबा परे तार बापा कहिले झियो घरे खाइबाकू किछि नाई, एपरी परिस्थिति रे मु तते कोन बा देई परिबी। झीटी कहिला मु भोक आउ संभाळी पारु नाई, तेणु दया करी मते किछि खाइबाकू दियो। झीवर मुहरी एपरी कथा शुणिला परे बापा जनक कहिले झियो तू अपेक्षा कर, मु जाउछि बाहरे किछि मागी तो पाई निश्चय आनिबी। यह कही बापाटी खाद्य मागिबा पाई गले। किछि लोक तार कथा शुणी कबाट बंद करदेले तो आउ किछि लोक नदेई घड़ाई देले। जेतेबे से कर्मवीर घर आगरे जाई निज झीवर कष्ट जंत्रणा कहबाकू लागिले सेतेबे कर्मवीर स्त्री को ता ऊपर दया आसिला। से भाबिबाकू लागिला जे किछि समय परे मो स्वामींकर तो मृत्यु होई जिवो, तेणु मु मध्य मो स्वामींक सह सती होई जिवि। एबे एई सब खाद्यर कौनसी आवश्यकता नाही, किंतु ए गरीब बापा पाई एबे एई खाद्य बहुत उपयोगी, तेणु मु एई खाद्य को एई गरीब लोक को देई देबी। तापरे सेई खाद्य को से गरीब लोक को देई दिए। खाद्य ग्रहण करिबा परे से गरीब लोक निज घर को फेरी जाए एवं निज झियो को खाइबाकू दिए। एहीपरि राजकीय खाद्य खाई झियोटी बापा को पचारिबाकू लागिले बापा आज तुमको एते भल खाद्य किए देइछंती। तापरे बापा कहिले आम गाँवर ठाकुर साहेबंकर पुओ किछि दिन पूर्वर विवाह करथिले, सेई नवविवाहित बोहू ही मते एई सब खाद्य देइछंती। एया सुनी झियोटी आत्मतृप्ति रे भगवान को नमस्कार करी कहिले हे भगवान से नवविवाहित बोहूटी सदा सौभाग्यवती होइथाउ, तार शंका सिंदूर वज्र हेउ। एहा परे ता भगवान श्री हरिंकर सिंहासन थरी उठिला आउ से नारद मुनि को डाकिले एवं कहिले जे देवर्षि आपण जाई मृत्यु लोकरे देखि आसंतु जे मोर जड़े भक्त संकटरे अछि, ताकू मोर केउ प्रकार साहाय्य दरकार, जेउथिपाई मोर सिंहासन थरी उठुछि। श्रीहरि आदेश अनुजाई नारद मुनि मृत्यु लोकरे जाई देखंती जे संपूर्ण भोकिले प्राणी किछि समय पूर्वरु एक नवजात शिशु जन्म देइछि। खाद्य पाइबा हेतु से तार अंतरात्मारु आशीर्वाद करुछि जे ताकू खाइबाकू देइथिबा कर्मवीरर स्त्री सदा सौभाग्यवती रहू। अन्यपटे यमराज निज दूत को पठाइछंती कर्मवीरर प्राण नेबा पाई। यह सब देखि नारद मुनि बुझीगले जे भगवानंकर सिंहासन काहेकि थरी उठुछि। तापरे से भगवान श्री हरि को कहती हे प्रभु प्रकृतिर नियम अनुजाई कर्मवीर मृत्यु समय आसीछि एवं तार प्राण नेबाकू जमदूत ता घर को जाइछंती। अन्य पार्श्वर जड़े पूर्णात्मा निजर संपूर्ण शक्ति रे कर्मवीर पत्नी को सदा सौभाग्यवती रहिबाकू आशीर्वाद देइछि। नारदंकर कथा सुनी भगवान विष्णु कहिले हे देवर्षि मते से पूर्ण आत्मार आशीर्वाद को सम्मान देबाकू पड़िबो। एहा पई दरकार पड़िले मते मो कार्य परिवर्तन करबाकू मध्य पड़िबो। निज भक्तों को सुरक्षा देवा पाई श्री विष्णु सही झीवर आशीर्वाद कवच कर्मवीर को लगाई देले। सेतेबेले 12टा बाजी जाइथिला। सेतेबेले कर्मवीर जमदूत को कहिला बंधु वर्तमान तमे मते कामड़ी पारिबो, मु तम सहित जीवाकू प्रस्तुत। तापरे सेही साप कर्मवीर को कामुड़ी देला आउ अपेक्षा करले जे 10 मिनिट रे से मरी जीवो, किंतु 10 मिनिट परे मध्य कर्मवीर किछि हेला नाही। तापरे जमदूत कर्मवीर को पचारिला बंधु तुमको किछि लागु नाही। यह शुणी कर्मवीर कहिला नाही बंधु मते किछि लागु नाही। तापरे सापरूपी जमदूत कर्मवीर को निजर तीव्र विषर शक्ति रे पुणी कामुड़िबा पई लागिला। वर्तमान भी कर्मवीर किछि हेला नाही। सापटी पुणी तृतीय थर कामुड़िबाकू लागिला, किंतु एथर मध्य भी विष विफल हेला। जेउठारे स्वयं श्री हरि विष्णु निजे कर्मवीर को सुरक्षा देउथिले सेठारे सापर विष बा कौन करि परिबो।
ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଚାରି ଯମଦୂତ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଚାରିଜଣ ଯମପୁରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯମରାଜକୁ କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମବୀର ଉପରେ ବିଷର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମବୀରର ମୁଣ୍ଡର 3 ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଯମରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଥର ସାପର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯମରାଜ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଯମରାଜ, ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରସବ ପରେ ବହୁତ ଭୋକରେ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କର୍ମବୀରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମହିଳା ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ କର୍ମବୀରର ପତ୍ନୀ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯମରାଜ ଜଣେ ନିଜର ଗଭୀର ହୃଦୟରୁ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାର କଥାକୁ କାଟିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେହି ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମବୀରର ବୟସକୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯମରାଜ କର୍ମବୀରର ବୟସକୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ'ଣ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ କ'ଣ? ସେଠାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ। ତମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସେଠାରେ ଦାନ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧର୍ମର ଗଣନା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।